आज हम जिस फ़लसफ़ी से मिलने जा रहे हैं, उसने ना कोई किताब लिखी, ना ही कोई मदरसा या इंस्टीट्यूट बनाया। उसने ना कोई सल्तनत बनाई, ना ही कोई मज़हब इजाद किया। लेकिन उसके बावजूद हर बड़े से बड़ा फ़लसफ़ी, हर बड़े से बड़ा दानिशवर, वो इस इंसान के नज़रिए से मुतासिर भी है और किसी न किसी तरह उन्होंने इस शख्सियत से बहुत कुछ सीखा भी है। उसका नाम था सुकरात, जिसको इंग्लिश में सोक्रेटिस कहते हैं। सुकरात एथेंस की गलियों में लोगों को रोक कर सवाल करता था। वो अक्सर लोगों को रोक कर ये सवाल करता था कि तुम जिस चीज़ के बारे में जानते हो, क्या तुम वाकई जानते हो? ये सवाल इतना ख़तरनाक था कि बाद में एथेंस की अदालत ने सुकरात को जहर का प्याला पीने का हुक्म सादिर किया और सुकरात ने भी वो जहर का प्याला पी के ये साबित किया कि जब आप किसी सच्चाई या सच्चे नज़रिए के साथ होते हैं तो फिर आपको अपनी जान की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। चुनाचे सुकरात ने अपने नज़रिए और अपने सच की तलाश को तर्क न करते हुए जहर का प्याला पिया था। नाजरीन, ये जो हस्ती है सुकरात की, ये इतनी मुनफरद और इतनी यूनिक है कि तारीख़ इंसानी में बहुत हैरत होती है जब ये देखा जाता है कि यूनान जो फ़लसफ़े की जहाँ से इब्तदा हुई, जहाँ से इंसानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा ज़हीन और सबसे ज़्यादा इंसानी तारीख़ में इल्म के हवाले से लोगों को पैदा किया या उनके नज़रियात को जगह दी यूनान ने, वहाँ पे एक ऐसा इंसान जो सच की तलाश में और सच के नज़रिए को फैला रहा हो और वहाँ पे उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। चुनाचे आज हम सुकरात के हर उस पहलू पर गुफ्तगू करेंगे जो इंतहाई मुनफरद किस्म का पहलू है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जिस पे हमारा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि आखिर क्या ऐसी चीज़ थी जिसके लिए सुकरात ने अपनी ज़िंदगी भी दे दी और सुकरात उस नज़रिए से पीछे नहीं हटा। और वो क्या नज़रिया था जिसके खातिर, जिसके लिए एथेंस की अदालत ने सुकरात को मरने का या जहर का प्याला पीने का हुक्म दिया। यानी क्या ऐसी चीज़ सुकरात ने की थी कि अहले एथेंस के लिए वो नाकाबिल कबूल थी। चुनाचे हमारा ये लेक्चर काफ़ी डिटेल में है, हो सकता है हम इसके पार्ट्स बनाएं, वरना ऐसे ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि हम इस लेक्चर में कवर ये करेंगे कि सुकरात की जो ज़िंदगी है वो कैसी है, उसकी जो बायोग्राफी है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सुकरात के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन है वो कैसे मिली है। तीसरे नंबर पे जो प्लेटो ने सुकरात के बारे में लिखा है, उसमें सुकरात की क्या चीज़ें हैं। ख़ुसूसन जब सुकरात अदालत जाता है, अदालत के सामने जाके बहस करता है, अपने मुकदमे को डिफेंड करता है, और उसके बाद जो जेल के अयाम हैं, जब उसको जेल भेज दिया जाता है हेलमॉक यानी जहर का प्याला पीने के लिए, वहाँ उसकी क्या गुफ्तगू होती है, और आखिर में जब उसकी डेथ होती है, जब वो जहर का प्याला पीता है, तो उससे पहले उसकी दोस्तों के साथ क्या गुफ्तगू होती है। चुनाचे एक कम्प्रिहेंसिव या एक डिटेल में आज हम सुकरात का लेक्चर पढ़ेंगे। डिटेल में इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से फ़लसफ़े की इब्तिदा भी होती है और इसी नज़रिए से आगे हमें फ़ायदा मिलेगा ये जानने में
کہ لوگوں نے کس طرح اپنے نظریے کا دفاع کیا، اور جو سقراط والی بات تھی کہ فلسفے پر اپنی جان نچھاور کرنا یا اپنی جان دے دینا، کیا وہ باقی لوگوں میں بھی نظر آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سقراط کی زندگی کے بارے میں۔ سقراط کے بارے میں جو ڈیٹیلز ملتی ہیں اس کے مطابق سقراط ایک غریب یا متوسط طبقے سے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ سقراط کا جو والد تھا وہ پتھر تراشنے کا کام کرتا تھا، پتھر تراش کے اس کے مجسمے بناتا تھا، یا جیسے کہہ رہے ہیں کمبھار یا سٹون میسن، اس قسم کا وہ کام کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں، جوانی کے دنوں میں، سقراط نے بھی تھوڑا بہت کام کیا اپنے باپ کی شاپ کے اوپر۔ سقراط کی جو ماں تھی وہ مڈ وائف تھی، یعنی دائی تھی، اور اسی دائی کے حوالے سے یا اس دائی کے شعبے کے حوالے سے پلیٹو کے ڈائلاگز میں ہمیں ایک بات ملتی ہے جو سقراط سے وہ منسوب کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سقراط کہتا تھا کہ میری ماں دائی ہے، یعنی مڈ وائف ہے، وہ بچہ پیدا نہیں کرتی بلکہ بچہ پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تو اسی طرح سقراط کہتا تھا کہ میں علم پیدا نہیں کروں گا، میں لوگوں کو علم پیدا کروانے میں مدد کرتا ہوں۔ یعنی وہ جو مڈ وائفری ہے، جو دائی کا کام ہے، وہ سقراط نے کہا میں لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی جہالت کو پہچانے اور اس کو ختم کر کے علم، جو اصلی علم ہے، وہ حاصل کریں۔ چنانچہ یہ پیرنٹس کے حوالے سے بیک گراؤنڈ ہے سقراط کا۔ سقراط کا جو اپنا پروفیشن تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ سقراط نے فوج جوائن کی تھی، کیونکہ یونان میں اس وقت ایک اصول ہوا کرتا تھا، جو بچہ بڑا ہوتا تھا وہ 2 یا 3 سال کے لیے آرمی کو یا فوج کو جوائن کرتا تھا۔ یہ ایک کمپلسری چیز تھی یونان کے معاشرے میں۔ چنانچہ سقراط نے فوج بھی جوائن کی، اور کہتے یہ ہیں کہ اس نے 3 جنگیں بھی لڑی، اور جنگوں میں نہایت شاندار کارکردگی دکھائی، بلکہ ایک جنگ میں وہ اتنا ڈٹ کے کھڑا رہا کہ اس کو جنگ کے بعد انعام بھی دیا گیا، جو بعد میں اس نے اپنے دوست کو دے دیا تھا۔ یہ اس کے دوست نے کہیں ذکر کیا ہے، جس کو پلیٹو نے کوٹ کیا ہے، افلاطون نے۔ سقراط نے شادی کی تھی زینٹیپی سے۔ زینٹیپی کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت ہی بد اخلاق اور نہایت ہی سخت مزاج عورت تھی، اور اس کے بارے میں بھی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ اس نے غصہ کیا سقراط پہ، غصہ کر کے پھر اس نے سقراط کے اوپر پانی پھینک دیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ سقراط یہ کیا ہے؟ تو سقراط نے کہا کہ دیکھو، پہلے بجلی چمکتی ہے، گرج چمک ہوتی ہے، پھر بارش آتی ہے۔ تو یہ ایک جوک ہے جو منسوب کیا جاتا ہے سقراط کے ساتھ۔ بہرحال زینٹیپی ایک سخت مزاج خاتون تھی، اور سقراط کے 3 بیٹے تھے۔ تو یہ ہمیں فیملی بیک گراؤنڈ اور فیملی انفارمیشن ملتی ہے سوکریٹس کی، یعنی سقراط کی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا معاشرہ تھا جس میں سقراط نے آنکھ کھولی۔ سقراط نے جب آنکھ کھولی تو اس وقت یونان پہ حملہ کیا کچھ عرصے کے بعد اسپارٹا نے۔ اسپارٹا کا اکثر ایتھنز کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا، لہٰذا جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ جمہوریت کو بحال کیا جائے۔ تو جب سقراط کی عمر 30، 35، 40 سال ہوئی تو اس وقت جمہوریت بحالی کی جو مہم ہے وہ یونان میں چل رہی تھی۔ اس میں پھر یہ تھا کہ لوگوں کو ڈر بھی لگتا تھا کہ اس نئی جمہوریت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، یہ نہ ہو کہ دوبارہ وہی کام ہو اسپارٹن، کیونکہ انہوں نے ظلم بھی بہت کیا تھا جب انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ چنانچہ اکثر تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ سقراط
جمہوریت کا قائل نہیں تھا۔ تو اس کے کوئی پروف نہیں ملتے، بس یہی ہے کیونکہ جمہوریت جو آئی ہوئی تھی وہ بھی لنگڑی لوڑی تھی، اس لیے اس اپاہج قسم کی جمہوریت میں جو ڈرا بیکس تھے، جو خامیاں تھیں، ان کو سقراط بہت زیادہ پن پوائنٹ کرتا تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے کبھی یہ بیان منسوب کیا جاتا ہے کہ جی سقراط جمہوریت کے حق میں نہیں تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سقراط کے بارے میں ہمیں انفارمیشن یہ ملتی ہے کہ اس کے کچھ دوست بھی تھے، جیسے افلاطون اس کا شاگرد بھی تھا، دوست بھی تھا، وہ 8 سال رہا۔ اسی طرح کریٹو اس کا دوست تھا، اسی طرح فیڈو، اور 2 4 اور دوست تھے، ایکلیبیس، اسی طرح کچھ دوست تھے جو ہمیں ہسٹری میں نظر آتے ہیں۔ سقراط کے بارے میں جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اس کے 4 میجر سورس ہیں، کیونکہ جب سقراط نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے، اور فلسفے کی دنیا میں یہ سوال بھی ہے، اتھینٹسٹی آف سوکریٹیز انفارمیشن یا ٹیسٹیمونی، یا سقراٹک پرابلم بھی اسے کہتے ہیں۔ سقراٹک پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ سقراط کے بارے میں جو انفارمیشن ہے، کیا وہ سچی ہے یا وہ خود سے بنائی گئی ہے۔ تو جو 4 سورسز ہیں سقراط کے بارے میں، ان کی تفصیل کچھ یہ ہے۔ جو پہلا سورس ہے سقراط کی انفارمیشن یا سقراط کے بارے میں جو معلومات ہمیں ملی ہیں، اس کا پہلا سورس پلیٹو ہے۔ پلیٹو کو اردو میں افلاطون کہا جاتا ہے۔ پلیٹو سقراط کا شاگرد تھا۔ اس نے سقراط کے ساتھ 8 سال گزارے تھے، اور پہلا سورس ہمارا پلیٹو ہے۔ پلیٹو نے پھر اپنے استاد کی یعنی سقراط کی ساری چیزیں اپنی بکس میں لکھی ہیں، جس میں ایک یوتھیفرو ہے، کریٹو ہے، اور اسی طرح اپالوجی ہے، اور سمپوزیم ہے۔ کافی تقریباً 30 مقالے ہیں جس میں اس نے سقراط کے بارے میں لکھا بھی ہے، اور سقراط کو ایک سینٹرل کریکٹر بھی بنایا ہے، کیونکہ وہ ڈائلاگ کی فارم میں لکھتا ہے پلیٹو، تو وہ ڈائلاگ میں جو سینٹرل کریکٹر ہوتا ہے یا مرکزی کردار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے استاد سقراط کو رکھتا ہے۔ ایک تو ہمارے پاس سورس ہو گیا پلیٹو کا یعنی افلاطون کا۔ دوسرا ہمارے پاس جو سورس ہسٹری میں آیا ہے جس سے ہمیں سقراط کا پتہ چلا ہے، وہ ہے زینوفون۔ زینوفون بھی سقراط کا شاگرد تھا۔ اس نے بھی 3 کتابیں لکھی ہیں، اپالوجی ہے، سمپوزیم ہے، ایک اور بک ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں سقراط کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تیسرا سورس تھوڑا عجیب ہے، وہ ہے ارسطوفینس۔ ارسطوفینس وہ بندہ تھا جو یونان میں ایتھنز میں اس وقت سقراط کے وقت ڈرامے لکھتا تھا۔ وہ طنزیہ یا کامیڈی ڈرامے لکھنے کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ایک ڈرامہ لکھا تھا دی کلاؤڈز۔ دی کلاؤڈ میں اس نے سقراط کو اس طرح پیش کیا کہ ایک انسان ہے، وہ ٹوکری کے ساتھ آسمان کی طرف لٹکا ہوا ہے، اور وہ خداؤں کو تسلیم بھی نہیں کرتا، خداؤں پہ مذاق اڑاتا ہے۔ دوسرا، وہ لوگوں کو غلط دلیل سے قائل کرتا ہے، غلط دلیلیں دے کے قائل کرتا ہے۔ یہ ارسطوفینس نے اپنا جو ڈرامہ تھا دی کلاؤڈ، اس میں پورٹرے کیا تھا، یا اس طرح اس نے پریزنٹ کیا تھا سقراط کو اپنے ڈرامے میں، جس سے یہ نقصان ہوا کہ لوگوں میں سقراط کی یہ امیج بھی ڈیولپ ہوئی تھی۔ یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا نقصان ہوا۔ یہ تیسرا سورس تھا۔ جو چوتھا سورس ہے وہ ہے ایرسٹوٹل۔ ارسطو ڈائریکٹ سقراط سے تو نہیں پڑھا، بلکہ جب سقراط کی وفات ہوئی، ارسطو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ ارسطو کو ساری چیزوں کا پتہ چلا اپنے استاد پلیٹو کے ساتھ، کیونکہ ارسطو 20 سال تقریباً افلاطون کے ساتھ رہا ہے، اور وہ افلاطون یعنی پلیٹو کا شاگرد تھا، اس لیے اپنے استاد سے اسے سقراط کے بارے میں کافی معلومات ملی ہیں۔ تو یہ 4 سورسز ہیں سقراط کو سمجھنے کے لیے، اور اس میں پھر کہا یہی جاتا ہے کہ یہ جو 4 سورسز ہیں، اس میں جو پلیٹو ہے،
प्लेटो की जो इब्तदाई चीज़ें हैं, जैसे यूथेफरो है, अपोलॉजी है और क्रेटो है, तो उसके बाद जो फिडो पे आता है काम। फिडो एक सुकरात का दोस्त था। उसने सुकरात की मौत के काफ़ी अरसे के बाद किसी दोस्त को एक स्टोरी सुनाई थी सुकरात की, आखिरी टाइम की, जब सुकरात ने जहर का प्याला पीने वाला था। तो कहा यह जाता है हिस्ट्री में कि सुकरात के बारे में जो प्लेटो ने लिखा, उसके दो हिस्से हैं। जो पहले लिखा जिसमें वो जेल से पहले अदालत में अपना डिफेंड करता है, डिफेंस स्पीच करता है, अपने आप को डिफेंड करता है, फिर जब वो जेल में क़याम करता है, यहाँ तक तो कुछ ठीक है, हिस्टोरिकल सोक्रेटिस। लेकिन आगे जो चीज़ें हैं वो सुकरात से मंसूब करके वो प्लेटो की अपनी है, खुसूसन जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है। जब हम फेडो में रूह की बात करेंगे कि रूह लाफानी है, तो इस किस्म की बातें वो कहते हैं सुकरात ने नहीं की, लोग कहते हैं हिस्टोरियन, वो प्लेटो की अपनी बातें हैं। चुनाचे एक तो प्लेटो पे या इस सोर्स पे ये कमेंट आता है। दूसरा जो जेनोफोन का मामला है, जेनोफोन उसका शागिर्द था। जेनोफोन ने जो ज़्यादा पेश किया सुकरात को, वो एक फ़लसफ़ी काम और इखलाकी और एक माशरती ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा ज़्यादा पोर्ट्रे किया, कि एक ऐसा इंसान जो इखलाकियात को बहुत ज़्यादा तरजीह देता है, इखलाकी ज़िंदगी गुजारता है, एक फैमिली लाइफ गुजारता है, एक सोशल लाइफ गुजारता है, वो ज़्यादा उस पे डिबेट करता है, या वो इस किस्म की जो पर्सनैलिटी है सुकरात की वो पेश करता है। लिहाजा जो फ़लसफ़े के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि हिस्टोरिकल सोक्रेटिस और उसके बाद जो सोक्रेटिस है उसमें थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अगर प्लेटो ने बाद में कुछ चीज़ें लिखी हैं तो वो अपने नज़रियात उस्ताद के हवाले से मंसूब करके पेश किया है उसने। ये लोगों का एक इल्ज़ाम है या एक क्रिटिक है, कमेंट है प्लेटो के ऊपर। ये हो गए सोर्सेस। अब हम इन सोर्सेस को इस तरतीब से पढ़ेंगे ताकि हमें एक हॉलिस्टिक या कम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिले हमें सुकरात की। तो सबसे पहले हम जो प्लेटो ने एक डायलॉग लिखा है अफलातून ने, यूथेफरो, उसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये उस वक्त का है जब सुकरात अदालत में जा रहा होता है। अदालत के सामने पेश होने से पहले जब उसकी एक यूथेफरो, एक बंदा था, उससे मुलाकात होती है, ये वो है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब है, ये ग्रीक का वर्ड है जो अपोलॉजिया से निकला है। अपोलॉजी का मतलब माजरत नहीं है। यूनान में ये होता था कि जब आप अपना दिफा करते थे तो उस डिफेंस स्पीच को अपोलॉजी कहते थे। तो उसके बाद वो देखेंगे, फिर हम क्रेटो देखेंगे। क्रेटो भी दोस्त था और उसको इसने प्लेटो ने अपने डायलॉग्स में लिखा है। सबसे पहले हम यूथेफ्रो पढ़ेंगे, लेकिन यूथेफ्रो से पहले हम ये देखते हैं कि जो इल्ज़ाम था सुकरात पे वो क्या था। सुकरात पे ये इल्ज़ाम था, दो इल्ज़ाम थे सुकरात पे। पहला इल्ज़ाम ये था कि सुकरात जो यूनान के खुदा हैं उनको नहीं मानता और नए नए खुदा मुतारफ़ कराता है, यानी इम्पाइटी इसको कहा जाता है, कि खुदाओं को इनकार करना। ये एक पहला सुकरात के ऊपर इल्ज़ाम था। दूसरा था कि करप्टिंग द यूथ, यानी नौजवानों को गुमराह करता है। सुकरात नौजवानों को गुमराह करता है। चुनाचे दो इल्ज़ाम हो गए सुकरात पे। पहला, खुदाओं को तस्लीम नहीं करता जो यूनान के खुदा हैं, जैसे अपोलो है, ज़्यूस है, ऐसे और दो तीन हैं। दूसरा इल्ज़ाम ये था कि सुकरात यूथ को गुमराह करता है, उनसे उल्टे सीधे सवाल करता है, और इसी तरह वो जो स्टेटस को है, यानी सियासतदान हैं, जो जज थे, जर्नल थे, उनको भी अपनी उसका तनकीद का और अपनी मजाक का निशाना बनाता है। तो दो, करप्टिंग द यूथ और इम्पाइटी। अब ये दो इल्ज़ाम लगाए किसने थे, जिसने पिटीशन आगे दी थी? वो तीन बंदे थे। एक तो मेलिटस था, वो शायर था।
दूसरा एक सियासतदान था, तीसरा एक मज़हबी बंदा था, ओरेटर था बल्कि, ठीक है, ओरेटर था वो। उसने ये 3 बंदों ने इल्ज़ाम लगाया था, जिसके ऊपर बाद में मुकदमा चला। एक और चीज़ अहम है जो यहाँ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो है जो एथेंस में उस वक़्त कंटेम्परेरी थे, मुआसिर थे, हम असर थे सुकरात के, उनको कहा जाता था सोफिस्ट। अब जो सोफिस्ट थे, देखिए फ़लसफ़ा जो वर्ड है, फ़लसफ़ा ये निकला है फ़िलो और सोफ़िया से। फ़िलो का मतलब लव है, सोफ़िया का मतलब है विज़डम, लव ऑफ विज़डम। कहते हैं, हमने क्योंकि पढ़ा था पाइथागोरस, कि पाइथागोरस ने जब उसको कहा गया कि तुम सोफूज़ हो, तुम एक वाइज़ मैन हो, उसने कहा नहीं, मैं सोफूज़ नहीं हूँ, मैं फ़िलोसोफूज़ हूँ, यानी मैं लवर ऑफ विज़डम हूँ। तो वहाँ से कहते हैं इसकी फ़लसफ़े की बाकायदा तारीख़ या तारीफ़ डेफ़िनेशन स्टार्ट हुई। अब सुकरात के जो सामने लोग थे एथेंस में, वो सोफिस्ट थे। सोफिस्ट कौन लोग थे? सोफिस्ट वो लोग थे जो लोगों को ओरेटरी यानी खताबत का फ़न सिखाते थे, कैसे बोलना है, कैसे आर्गुमेंट्स देने हैं, किस तरह आपने दलीलें कंस्ट्रक्ट करनी है, आर्गुमेंट बनाने हैं, दलील देनी है, और ओरेटरी अच्छे तरीके से बोलना, इस तरह बोलना कि दूसरों पे असर कर जाए, वो ये सिखाते थे लोगों को, और वो उसके पैसे चार्ज करते थे। जबकि सुकरात कोई पैसे नहीं लेता था। सुकरात फ्री लोगों को सिखाता था, और वो कोई क्लेम भी नहीं करता था कि मैं उस्ताद हूँ, बल्कि वो कहता था मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं खुद इल्म हासिल करना चाहता हूँ। चुनाचे जो सोफिस्ट थे, वो लोगों से पैसे भी लेते थे, पैसे लेके वो लोगों को ये हुनर सिखाते थे, और वो सुकरात को तनकीद का निशाना भी बनाते थे, जिसमें जो पेश थे, एक तो प्रोटोगोरस था। प्रोटोगोरस ये कहता था मैन इज़ द मैयर ऑफ ऑल थिंग्स। वो ये कहता था कि इंसान ही हर चीज़ है, और कोई सच परमानेंट नहीं है, रिलेटिव है। यानी मेरे लिए जो सच है और है, मिस्टर बी के लिए जो सच होगा वो और होगा। तो ये एक अजीब सा नज़रिया है। सपोज़ अगर मैं समझता हूँ चोरी गलत है, हो सकता है कोई दूसरा समझे कि नहीं, जब आपको भूख लगी हो तो आप चोरी कर सकते हैं। तो वो कहता था सच रिलेटिव है, हर किसी के लिए अपना सच है, और जो आदमी है वो सेंटर है, बाकी चीज़ें पैराफेरी हैं, कि इंसान के अलावा जो चीज़ें हैं वो अहमियत की काबिल नहीं है। ये प्रोटोगोरस था जो सोफिस्ट कहलाता था। इसके बारे में दो मुतज़ाद रहे हैं, कुछ कहते थे इसने अच्छे काम भी किए हैं, कुछ कहते थे ये बस सोफिस्ट्री करता था। सोफिस्ट्री यही है कि आप जब पैसे लेके ऐसा फ़न बताएँ जो आजकल के हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं। खुद अच्छे खासे पैसे लेते हैं, लोगों को कहते हैं आएँ हम आपको सिखाएँ कि आप किस तरह बड़े इंसान बन सकते हैं। तो ये कुछ उनकी शक्ल है, उन सोफिस्ट की जो उस वक़्त यूनान में थे। दूसरा जो सोफिस्ट मशहूर था वो गोरजास था। गोरजास भी सोफिस्ट था, उसका अक्सर बहस रहती थी सोक्रेटिस से। सोक्रेटिस एक जेन्युइन फिलोसोफर था, और आगे हम जब पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि वो कितना मुख्तलिफ था इन सोफिस्ट से। लिहाजा ये बताना बहुत ज़रूरी था जो कंटेम्प्रेरीज थे उस वक्त सुकरात के, वो क्या थे और उनका क्या मुद्दा था। ये उस वक्त के जो सोफिस्ट और जो सुकरात के हवाले से कुछ चंद बातें थी। अब हम आते हैं यूथेफ्रो। यूथेफ्रो जो बुक है, प्लेटो ने एक डायलॉग लिखा है जिसमें सुकरात जा रहा होता है अदालत, अदालत पहुंच के वो बाहर खड़ा होता है, अभी अदालत के अंदर नहीं गया। तो यहाँ से ये डायलॉग शुरू होता है।